فاسٹر کے ذہن میں اس کی جو تصویر بن رہی تھی وہ کچھ یوں تھی۔ اپنی بیوی کے گوشت اور ہڈیوں کا ڈھیر پلاسٹک کے لفافوں میں ڈیپ فریزر کے اندر بند کرنے کے بعد تہہ خانے کی صفائی کے کام نے والٹر کو جسمانی اور ذہنی طور پر سخت تھکا دیا تھا۔ چنانچہ نہا دھو کر اور نیا لباس پہن کر اس نے سب سے پہلے بونی کو فون کیا، پھر یہ سوچ کر کہ بونی کے آنے میں کچھ دیر ہے، کیوں نہ یہ تھکن دور کر لی جائے۔ اس نے شراب کی بوتلوں سے بھری الماری میں سے اپنی پسند کی بوتل نکالی اور مسلسل پیتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے اعصاب پرسکون ہو گئے اور اسے محسوس ہونے لگا کہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ وہ آپ ہی آپ مستقبل کے حسین اور شاندار تصور میں کھو کر مسکراتا رہا۔ دفعتاً اس کے کانوں میں ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی شخص بیرونی دروازہ تھپ تھپا رہا ہو۔ وہ چونک پڑا۔ اس نے سمجھا شاید بونی آ گئی ہے، مگر دروازہ کھلا تھا۔ بونی کو دروازہ تھپ تھپانے کی ضرورت نہ تھی۔ والٹر نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر مینوشی میں مشغول ہو گیا۔ یکایک وہی آواز دوبارہ سنائی اور اس مرتبہ یہ اتنی واضح اور نمایاں تھی کہ وہ صوفے پر بیٹھا بیٹھا اچھل پڑا۔ ضرور کوئی شخص مکان میں موجود ہے۔ اس تصور ہی سے والٹر کا کلیجہ بیٹھ گیا۔ اس نے گلاس ٹپائی پر رکھ دیا اور کان اسی آواز کی طرف لگا دیے جو باورچی خانے کی جانب سے آئی تھی۔ حد درجہ دہشت زدہ ہو کر اس نے باورچی خانے کی طرف نظر جما دی۔ تیسری بار بھی اس نے وہی آواز سنی۔ اب شک و شبے کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کون بدماش مکان میں آن گھسا ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن کوشش کے باوجود باورچی خانے کی طرف یکلخت قدم نہ بڑھا سکا۔ سارے مکان میں خوفناک سناٹا طاری تھا۔ والٹر کچھ دیر صوفے کے قریب کھڑا چوتھی مرتبہ یہ پراسرار آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس حالت میں کھڑے کھڑے 10 منٹ گزر گئے۔ وہ آواز سنائی نہ دی۔ تب وہ کچھ مطمئن ہوا۔ شاید یہ میرا وہم ہی ہے، میں غالباً ضرورت سے زیادہ پی گیا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور ٹپائی پہ رکھا ہوا گلاس غیر شعوری طور پر پھر اٹھا لیا، مگر جو ہی اس نے گلاس اپنے ہونٹوں سے لگایا وہ آواز پھر آئی اور اس کے فوراً بعد اسے یوں لگا جیسے کوئی شے زور سے گری ہو۔ اس کا دایاں ہاتھ کپ کپایا اور گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یقیناً اس مرتبہ آواز باورچی خانے سے نہیں، نیچے تہہ خانے میں سے ابھری تھی۔ اس احساس کے ساتھ ہی والٹر کی ٹانگیں بھی کانپنے لگیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص تہہ خانے میں چھپا ہوا ہے اور عین ممکن ہے اس نے ساری کارروائی اپنی آنکھ سے دیکھ لی ہو۔ اگر یہ بات ہے تو والٹر کا ذہن معوف ہو گیا۔ باورچی خانے کا دروازہ تھرتھرایا۔ یہ دروازہ پہلے کھلا تھا، پھر والٹر کے دیکھتے دیکھتے آپ ہی آپ اس زور سے بند ہوا جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے بند کیا۔ والٹر آنکھیں پھاڑے یہ ہوش ربا تماشا دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ پھر کھل گیا اور یوں لگا جیسے کوئی چیز باورچی خانے کے ننگے فرش پر لڑک رہی ہو۔ اس اثنا میں والٹر کی تمام حسیات اچھی طرح بیدار ہو چکی تھی اور شراب کا نشہ بھی حیران ہو گیا تھا۔ تاہم اس میں اپنی جگہ سے جنبش کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اور پھر والٹر نے وہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لی۔ یہ ایک گولا تھا۔ اس کی جسامت انسانی کھوپڑی کے برابر ہوگی۔ والٹر پلک جھپکائے بغیر پتھر کا بت بنا ہوا اسے لڑکتے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے شراب کی بوتلوں سے بھری الماری کی طرف گیا، پھر پلٹ کر ادھر آیا جدھر والٹر کھڑا تھا۔ ایک ہولناک چیخ مار کر والٹر پیچھے ہٹا اور صوفے کے بازو سے ٹکرا کر اوندھے منہ فرش پر گر پڑا۔ اس کے حلق سے مسلسل چیخ نکل پڑی۔ یکایک وہ چپ ہو گیا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، وہ پراسرار شے پلاسٹک کے لفافے میں لپٹی ہوئی ہے اور اس طرح کمرے کے فرش پر حرکت کر رہی ہے جیسے وہ زندہ ہو۔ والٹر نے جھپٹ کر لکڑی کی تپائی اٹھائی اور پوری قوت سے اس پر دے ماری۔ تپائی دیوار سے ٹکرائی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ گول گول متحرک شے وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ والٹر پاگلوں کی طرح منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اس نے بار بار پلکیں جھپکی اور گردن جھٹکی، لیکن وہ متحرک گولا غائب ہو چکا تھا۔ ایک ثانیے کے لیے اسے خیال آیا کہ اس کے اعصاب عجیب و غریب کھیل کھیل رہے ہیں اور اس کی آنکھیں فریب نظر کا شکار ہو چکی ہیں۔ اس کی نظروں کے سامنے تپائی ٹوٹی پڑی تھی، فرش پر گرا ہوا شیشے کا گلاس اور شراب کی بوتل بھی کرچیوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ والٹر ہانپتے ہوئے اٹھا اور دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ خدا کی پناہ، وہ کیا چیز تھی؟ اس نے ذہن پر زور دے کر یاد کرنا چاہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی جیسے حرکتیں قلب بند ہونے لگی۔ نہیں نہیں، وہ عجیب انداز میں چلایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ گول گول متحرک شے دراصل رت کا کٹا ہوا سر تھا جسے اس نے چورا چورا کرنے کے بجائے پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر فریزر میں پھینک دیا تھا۔ اس سے آگے وہ کچھ اور نہ سوچ پایا۔ اس کے ذہن کی تنابیں ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی تھی، جسم کا خون کھنچ کر چہرے پر جمع ہو گیا تھا۔ والٹر نے جو کچھ دیکھا اسے جھٹلانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا اور وہ یہ کہ وہ تہہ خانے میں جائے اور فریزر کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھے کہ رت کا کٹا ہوا سر اس میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر سر ڈی فریزر میں پایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ والٹر محض فریب نظر کا شکار ہوا۔
लेकिन दूसरी सूरत में, यानी रुत का सर फ्रीज़र में मौजूद ना हुआ, तब इस ख्याल ही ने वॉल्टर के रोंगटे खड़े कर दिए थे और तहखाने में जाना उसके लिए दुनिया का दुश्वार तरीन मरहला हो गया। खासी देर उसके दिलो दिमाग में कशमकश बरपा रही, ताहम वो हिम्मत करके उठा और लड़खड़ाता हुआ बावर्ची खाने की तरफ चला। बावर्ची खाने का दरवाज़ा अभी तक खुला था। उसने खौफजदा होकर दरवाजे से बावर्ची खाने में झांका। वो समझ रहा था कि शायद रुत का कटा हुआ सर वहीं छुपा हुआ होगा, लेकिन वहाँ वो सर ना था। उसे खासा हौसला मिला, मगर दूसरे ही लम्हे उसकी टांगें फिर कांपने लगी। बावर्ची खाने से तहखाने की तरफ जाने वाले रास्ते पर ताज़ा ताज़ा खून की एक पतली लंबी सी लकीर साफ नज़र आ रही थी। ये इस हकीकत की अलामत थी कि कोई खून आलूदा चीज़ उस तरफ लुढ़कती हुई ज़रूर आई है। वॉल्टर अभी उस खूनी लकीर को घूर रहा था कि तहखाने में से वही आवाज़ फिर उभरी जो उसने पहली बार सुनी थी। वॉल्टर ने गर्दन उठाकर देखा, तहखाने का दरवाज़ा खुला था। हालांकि तहखाने की सफाई करने के बाद ऊपर आते हुए ये दरवाज़ा उसने खुद बंद किया था। ये दरवाज़ा किसने खोला? ज़रूर कोई शख्स तहखाने में गया है और ये सारी हरकतें उसकी हैं। वॉल्टर का खून जो थोड़ी देर पहले सर्द पड़ा हुआ था, यकायक इस तसव्वुर से गर्म होने लगा कि कोई चालाक शख्स उसे अहमक बनाने की कोशिश कर रहा है। वो लपक कर तहखाने के दरवाजे पर गया और सीढ़ियाँ उतरने से पहले उसने ज़ोर से कहा, कौन है अंदर? कोई जवाब ना आया। वॉल्टर को फिर तशवीश होने लगी। उसका गला खुश्क हो रहा था और आवाज़ में कपकपाहट उसे खुद महसूस हो रही थी। कौन है अंदर? इस मर्तबा उसकी आवाज़ बुलंद होने के बजाय घुटी घुटी सी थी। जो कोई भी अंदर छुपा है वो फ़ौरन बाहर आ जाए, वरना मैं गोली चला दूंगा। इस मर्तबा जवाब में उसने तहखाने के अंदर अजीब सी हलचल की आवाज़ सुनी। अगरचे बेहद मध्यम थी, ताहम उसके कानों तक पहुंची गई। यूँ लगा जैसे कोई शय आहिस्ता आहिस्ता तहखानों की सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे जा रही हो। वॉल्टर ने धड़कते दिल से तहखाने की पहली सीढ़ी पर कदम रखा और चंद सानिये बाद दूसरी पर, फिर वो तीसरी सीढ़ी उतरा और उसके बाद चौथी। उस पुरअसरार शय के हरकत की मध्यम मध्यम आवाज़ अब भी उसे साफ सुनाई देती थी। वॉल्टर ने जो ही तहखाने की आखिरी सीढ़ी पर पाँव रखा, ये आवाज़ थम गई। तहखाने में घुप अंधेरा था। वॉल्टर को कुछ नज़र न आया। उसे याद आया कि वापसी में वो बल्ब भी बुझा कर आया था। उसने अंधेरे में कपकपाती उंगलियों से बल्ब का बटन तलाश करना चाहा, मगर नाकाम रहा। वो एक कदम और बढ़ा और दीवार पर अंधों की तरह बटन टटोलने लगा। दफतन उसकी उंगलियों ने बटन छू लिया और फिर तहखाने में रोशनी हो गई। रोशनी होने से वॉल्टर की जान में जान आई। अलबत्ता खौफ की वो कैफियत जो उस पर हर लम्हा हावी हो रही थी, उसमें कोई कमी वाक़ई ना हो सकी। दहशत ज़दा नज़रों से उसने गिरदो पेश का जायज़ा लिया। हर शय अपनी जगह मौजूद थी और तहखाने में क़तअन ऐसे आसार न थे कि यहाँ कोई आया है। उसने बड़ी मुश्किल से तहखाने में कदम रखा और फिर उसके कानों में टीन के डब्बों और गत्ते के खड़खड़ाने की आवाज़ आई। ज़रूर कोई शख्स इसके पीछे छुपा हुआ है और ऐसा ना हो कि वो एकदम उस पर हल्ला बोल दे। इसलिए वॉल्टर का दूसरा बढ़ा हुआ कदम वापस अपनी जगह आ गया। मैं आखिरी बार वार्निंग देता हूँ कि जो कोई भी तहखाने में छुपा हुआ है बाहर आ जाए। वॉल्टर ने आवाज़ लगाई, मगर उसे इस आवाज़ पर खुद ही शर्म आ गई। ये आवाज़ उसकी अपनी तो ना थी। ये ऐसे शख्स की आवाज़ थी जो खौफ से थर थर काँप रहा हो। वॉल्टर की इस पुकार का कोई जवाब ना आया। अलबत्ता डब्बों की खड़खड़ाहट थम गई। वॉल्टर ने चंद लम्हे अपना फूला हुआ सांस दुरुस्त करने में लगाए और फिर दूसरा कदम बढ़ाया। तहखाने में अब मौत किसी खामोशी तारी थी। वॉल्टर सिर्फ अपने दिल के धड़कने की आवाज़ ही सुन रहा था। उसने तीसरा कदम बढ़ाने से पहले कुछ सुनने के लिए कान लगाए, अगर वहाँ फिलवाक़ा कोई हल्की सी आवाज़ भी ना थी। मान उसके कानों में एक हल्की गूंजदार सीटी नुमा मुसलसल आवाज़ आई। वो चौकन्ना हो गया। बेशक ये आवाज़ तहखाने से उभर रही थी। वॉल्टर ने मशकूक नज़रों से हर चीज़ का जायज़ा लिया और आखिर में उसकी निगाहें डीप फ्रीज़र पर जाकर रुक गई। ये पुरअसरार आवाज़ उसी डीप फ्रीज़र की तरफ से आ रही थी। वॉल्टर ने दोबारा इत्मीनान का सांस लिया। डीप फ्रीज़र की मोटर चल रही थी और ये उसी की आवाज़ थी। उसने तहखाने के धुले हुए फ़र्श का जायज़ा लिया। फ़र्श खुश्क हो चुका था और उस पर किसी किस्म के दाग धब्बे का निशान ना था। तहखाने में डीप फ्रीज़र की आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी और वॉल्टर महसूस कर रहा था कि यह आवाज़ लहजा ब लहजा बढ़ती जा रही, हत्ता कि उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। यह आवाज़ वॉल्टर की खोपड़ी में जैसे सुराख किए दे रही थी। उसकी निगाहें अब डीप फ्रीज़र पर जमी हुई थी, जिसका ढकना आहिस्ता आहिस्ता आप ही आप ऊपर उठ रहा था। वॉल्टर के बदन का खून जैसे नुचड़ गया था। उसे हर लहजा अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी नज़रें डीप फ्रीज़र पर जमी थी और डीप फ्रीज़र का ढकना खुद ब खुद उठते हुए उसने देखा था। बेशक ये फरेब नज़र हरगिज़ नहीं था। तहखाने में सीटी की तरह गूंजने वाली आवाज़ अब वॉल्टर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया।
लेकिन कानों के पर्दे फटे जाते थे। उसका चेहरा पसीने में भीग चुका था। दिल इस तरह धक धक कर रहा था जैसे अभी उछलकर सीने से बाहर आन पड़ेगा। फिर उसका जिस्म खुश्क पत्ते की मानिंद थर थर कांपने लगा। उसने मुड़कर तहखाने से भागना चाहा, मगर तहखाने के फर्श ने उसके पांव जकड़ लिए थे। कोई अनजान अनदेखी कुव्वत उसको आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। तहखाने में उठने वाली आवाज़ अब एक हौलनाक मुसलसल चीख में बदल गई। इस आवाज़ ने वॉल्टर के सोचने समझने की सारी सलाहियतें ख़त्म कर डाली थी। यह आवाज़ हर सूरत में रुकनी चाहिए। अपने बदन की रही सही कुव्वत जमा करके उसने डीप फ्रीज़र की तरफ कदम बढ़ा लिया। आवाज़ यकीनन उसके अंदर से ही आ रही थी और उसे ख़त्म करने का यही तरीका था कि डीप फ्रीज़र का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाए। और फिर उसने दोबारा देखा कि डीप फ्रीज़र का ढकना थरथरा कर ऊपर उठ रहा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? उसे खूब याद था कि रुत की लाश के टुकड़े प्लास्टिक के लिफाफों में बंद करके उसने फ्रीज़र में डाले थे और बाद-ए-ज़ा फ्रीज़र का ढकना बंद करके उसे लॉक कर दिया था। फिर ये ढकना आप ही आप कैसे खुल गया? वॉल्टर के पास इस सवाल का कोई जवाब ना था। उसने गर्दन को ज़ोरदार झटका दिया और ये तय करके ख़ुद को तसल्ली देना चाहिए कि शायद वो इसे लॉक करना भूल गया होगा और फ्रीज़र के अंदरूनी हवा के दबाव से उसका ढकना खुल गया है। अपने इस तसव्वुर से उसे कुछ इत्मीनान हुआ। मज़ीद 3-4 कदम बढ़ाकर वो फ्रीज़र के नज़दीक पहुंच गया और ये देखकर उसे वाकई खौफ आमेज़ ताज्जुब हुआ कि फ्रीज़र का ढकना थोड़ा सा खुला हुआ है। और ये भयानक आवाज़ जिसने उसके आसाब रेज़ा रेज़ा कर दिए थे उसके अंदर से उठ रही थी। किसी नामालूम और इंतहाई शदीद जज्बे से मगलूब होकर वॉल्टर ने उठे हुए ढकने में से फ्रीज़र के अंदर झांका। पहली नज़र में उसे कुछ दिखाई न दिया। उसने हाथ आगे करके फ्रीज़र का ढकना कदरे ऊपर उठाया और गर्दन झुकाकर उसके अंदर गौर से देखा। यकायक उसके हलक से एक दिलदोज़ चीख निकली और वो उछलकर पीछे हट गया। फ्रीज़र के अंदर से एक इंसानी हाथ ने वॉल्टर को पकड़ने की कोशिश की थी। वॉल्टर बुरी तरह हाँप रहा था। उसने खुली और फटी फटी आंखों से देखा कि एक इंसानी हाथ, उसकी बीवी रुत का हाथ, हरकत करता हुआ फ्रीज़र से बाहर आ रहा है। वॉल्टर ने पागलों की तरह चिल्लाते हुए फ्रीज़र का ढक्कन बंद करना चाहा, लेकिन बिजली की तरह तड़प कर उसके हाथ ने वॉल्टर की गर्दन दबोच ली। पंजे की उंगलियों के लंबे लंबे तराशीदा नोकीले नाखून वॉल्टर की गर्दन में सुइयों की तरह घुसते जा रहे थे और उसकी गर्दन से खून की पतली पतली धारें फव्वारों की तरह उछल रही थी। वॉल्टर मजनूनाना जद्दोजहद कर खुद को उस पंजे से छुड़ाने के लिए जोर लगा रहा था, मगर पंजे की गिरफ्त लम्हा ब लम्हा मजबूत होती जा रही थी। वॉल्टर ने महसूस किया कि उसकी आंखें अपने हलकों से बाहर उबल रही हैं और सांस रुक गया है और उसका सीना हब्से दम से बस शक होने ही वाला है। चंद सानिये कबल उसके हलक से जो घुटी घुटी चीज़ें निकल रही थी वो मध्यम गर्राहटों में बदल चुकी थी और उसकी तमाम कुव्वतें मुदाफ़ियत दम तोड़ रही थी। उसने खुद को उस पुरस्रार खूनी पंजे की गिरफ्त से आज़ाद कराने की आखिरी कोशिश, मगर ये कोशिश भी नाकाम रही। वॉल्टर को यूँ लगा जैसे उसकी शहरक कट गई है। अपने ही बदन से निकले हुए गरम गरम खून के छींटे उसके मुंह पर पड़ रहे थे। उसने मुंह खोलकर आखिरी सांस लेना चाहा, लेकिन ये कोशिश भी रायगा गई। रुत का पंजा आहिस्ता आहिस्ता उसे फ्रीज़र के अंदर खींच रहा था। फ्रीज़र का ढकना आप ही आप पूरा खुल गया और वॉल्टर एक तिनके की तरह खिंचता हुआ फ्रीज़र के अंदर समा रहा था। पहले उसका सर फ्रीज़र में गया, फिर सीना, उसके बाद निचला धड़ और आखिर में दोनों टांगें जो बुरी तरह थरथरा रही थी। वॉल्टर को मरने से पहले जो बात याद आई वो ये थी कि जिस हाथ ने उसे पकड़कर फ्रीज़र में घसीटा था, उस हाथ की कलाई में सुनहरी कंगन पड़ा था जिसकी शक्ल एक सांप की सी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा हैरत खेज़ कहानी नहीं सुनी, डॉक्टर फॉस्टर ने मुस्कुराते हुए बूनी से कहा। अगरचे वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अपने दिल में फॉस्टर को बखूबी एहसास था कि उसकी यह मुस्कुराहट महज ज़ाहिरदारी है। वो बूनी पर यह ज़ाहिर करना चाहता था कि उसे इस हौलनाक दास्तान से ज़रा डर नहीं लगा। ये और बात थी कि इस दौरान में शदीद सर्दी के बावजूद डॉक्टर फॉस्टर की पीठ पसीने में भीग चुकी थी। उसको यूँ महसूस हो रहा था जैसे डीप फ्रीज़र के अंदर वॉल्टर नहीं गया, बल्कि वो खुद इस हादसे से दो चार हुआ है। बूनी उसे नफ़रत आमेज़ निगाहों से घूर रही थी। उसे फॉस्टर का ये जुमला पसंद नहीं आया था, ताहम वो चुप रही। थोड़ी देर बाद फॉस्टर ने कहा, अब मैं कह सकता हूँ कि पुलिस ने तुम्हारी कहानी पर यकीन क्यों नहीं किया होगा। पुलिस वाले साइंटिफिक लोग होते हैं, वो माफूकुल फितरत वाक़यात पर यकीन नहीं रखते। उनको समझ में नहीं आ सकता कि एक कटा हुआ ज़नाना हाथ वॉल्टर जैसे कवि हैकल मर्द को घसीट कर डीप फ्रीज़र में कैसे ले जा सकता है। बूनी ने यह तबसरा जैसे सुना ही नहीं। वो मुसलसल अपने सामने दीवार पर कोई गैर मरी चीज़ देख रही थी। बहरहाल मैं तुम्हारा ममनून हूँ कि तुमने ये तमाम वाक़यात मुझे तफसील से बताए, फॉस्टर बोलता रहा। मेरा ख्याल है पुलिस वाले भी अपनी जगह सच्चे हैं। अगर उन्होंने इन माफूकुल फितरत वाक़यात पर यकीन नहीं किया तो इसमें उन बेचारों का कोई कसूर नहीं। वो कहते होंगे कि ऐसा मुमकिन ही नहीं। ताहम मैं तुम्हें झुटलाना नहीं चाहता।
اس لیے کہ میں ایک نفسیاتی معالج ہوں اور جانتا ہوں کہ بعض لوگ واقعات کو ایک خاص نظر سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ جو واقعہ یا حادثہ جس شکل میں رونما ہوا ہے اسے اسی طرح بیان کر دیا جائے۔ ہر واقعے کا ایک پس منظر ہوتا ہے اور جو افراد اس سے متعلق ہوتے ہیں ان کی ایک خاص ذہنی کیفیت ہوتی ہے جس کے زیر اثر وہ اسے اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنے ذہن سے سوچتے ہیں۔ یہ نہایت مشکل اور کٹھن معاملہ ہے۔ ظاہر ہے اسے پولیس والے نہیں جان سکتے۔ بونی اب بھی خاموش رہی۔ اس کے اس رویے سے ڈاکٹر کو یہ اندازہ کرنے میں دشواری پیش نہ آئی کہ وہ اس کی باتیں سن ہی نہیں رہی۔ فاسٹر نے مضطرب ہو کر شانے اچکائے اور اپنے عقب میں کھڑے رینالڈس کو بے بسی سے دیکھا۔ رینالڈس کے لبوں فرمانی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کہا، ڈاکٹر فاسٹر، ابھی آپ نے مکمل کہانی نہیں سنی۔ بہتر یہ ہے کہ بونی کو اپنی کہانی پائے تکمیل تک پہنچا لینے دیجیے۔ فاسٹر کے چہرے پر پشیمانی کی علامات نمودار ہوئیں۔ اس نے کھسیانے لہجے میں کہا، اچھا، ابھی کہانی کا کچھ حصہ باقی ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس نے جملہ نامکمل چھوڑ کر بونی کی طرف دیکھا اور قدرے گردن آگے بڑھا کر معذرت خواہانہ انداز میں کہنے لگا، معاف کرنا، میں نے وعدہ خلافی کی اور تمہیں درمیان میں ٹوک دیا۔ مہربانی کر کے آگے بیان کرو، کیا ہوا؟ میں ہمدن گوش ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اختتام تک نہیں بولوں گا۔ بونی نے جیسے فاسٹر کی بات سنی ہی نہیں، پتھر کے بے جان بت کی طرح وہ بے حس و حرکت بیٹھی دیوار کو تکتی رہی۔ فاسٹر نہایت صبر سے انتظار کر رہا تھا۔ 2-3 منٹ انتظار کرنے کے بعد جب بونی نے فاسٹر کی طرف توجہ نہ دی تو وہ کہنے لگا، سنو لڑکی، اگر تم خاموش ہی رہنا چاہتی ہو تو میں تمہیں بولنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ تم نے ابتدا میں مجھے یقین دلایا تھا کہ اس کہانی کی صداقت کا ثبوت بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ تم یہ ثبوت دے سکو تو اچھی بات ہے، پھر میں تمہیں یہاں سے نکال کر باہر لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں پولیس والوں کو بتا سکوں گا کہ تمہاری کہانی سچی ہے۔ بونی کے بے حس و حرکت بدن میں جان پڑ گئی۔ اس نے اپنی پلکیں جلدی جلدی جھپکی، گہری آہ بھری اور بولی، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملتی رہے۔ شکریہ۔